ଆ ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖୁଛି। ଟୋକିଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ଆ ଗଲା ଟିକେ ହୁଇସିଲ ମାରିକି ଏ ସାବି ସାବି ଏସଲା ଟୋକିଟା ଗଲା କୁଆଡେ କି? ଏ ଭଣଜା ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ସେ ଟୋକି କଥା ଛାଡେ, ସେଇ ସଲା ବୁଢା ରଜା ଆ ବୁଢା ରଜାଟାକୁ ଧରିକି କେତେ ପାଦେ ଦେବା। ମାମଲ ଆଇଲା ଆଇଲା ମୋ ୱାଟର ବିଲ୍ ଆଇଲା, ୱାଟର ବିଲ୍। ଏ ଶଳା କୋଉଠି କଣ ଶୋଇକି ପଡିଥିଲା ନା? ଆରେ ୱାଟର ବିଲ୍ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ କିରେ? ଆ ମାମୁ ହଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ। ଆମ ରାସ୍ତାର ସବୁ କଣ୍ଟାଟା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ 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 କେବଳ ରହିଲା ସେ ବୁଢା ରଜା। ସେ ବୁଢା ରଜା ବୁଢା ରଜାକୁ ଏ ଆମେ ଯଦି ମାରିଦେବା ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ରାଜା, ଆଉ ସାବି ହେଇଯିବ ରାଣୀ, ଆଉ ଚାଲେ ଯିବା ତମେ ସେଇ ରଜାଟାକୁ ହେଇଯିବ ମାରିଦେବା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। କଣ କହିଲୁ ବେ ନିର୍ଲଜ ପଶୁ? ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ତୋ ପରି ବେଇମାନକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଚୁପ ଆମେ ବେଇମାନ, ହଁ, ଆମେ ମଣିଷ ନୁହଁ ବେଇମାନ, ସଲା ଆମେ ବେଇମାନ ତୁ ମଣିଷ। ନିର୍ଲଜ ଏ, ପଶୁ। ଚୁପ ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇ। ହଁ, ଆବେ ବୁଢା ରାଜା, ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତୋ ଦେହରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ବି କଣ ନଥିବ ବେ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ରାଜ ମୁକୁଟଟା ଦେଇ ନା, ଏ ରାସ୍ତାରୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଏ ରାଜମୁକୁଟ ତୁମ ଭଳି ଶୈତାନକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଦେଇପାରିବୁନି? ହଁ, ତାହେଲେ ଶଳା ମରିବୁ ଆଉ। ଦେଖିବା ମୋତେ ପୁଣି ମରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମରିବୁ। ଏ ବୁଢା ରାଜାଟା କେବେ ବି ମରିବନି ବେ। ମରିବୁନି। ମାମୁଁ, ଇଏ ସମୟ ଆଉ କିଛି କରିବାନି। ଛାଡ଼ିଦେବା ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ରାଜାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମାରିଦେବା। ମାରିଦେବା। ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ 1 2 का 4 4 2 का 1। ए बामुल, ଭଞ୍ଜା ये साला मेंचड़ बाळक किए एठी ହଁ मो कामरे बाधा विघ्न दौच काई बे? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲି। ଆବେ କୁଳାଙ୍ଗାର ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତୁ କିଏ ବେ? ମୁଁ ତତେ କହିବା ତୁ କିଏ? ଆଶା କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ସିଏ ହଉଛି କାଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଆକାଶରେ ଥିଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହଁ, ହଂସ ମାନେ ବିନା କିଛି ବି ନୁହେଁ ବେ। ଏ ଚୁପ ବେଟା ଗୋଲମୁড়া ଏଇ ডুগ 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 একটা দেখো তার কিচের উপরে পার বলছে দেবী গোটে ঠাঙ্গারে তোর গোলমুড়া পচা হিঁদিবা। अबे एक लंकर तू कहाँ को बड़े हो बे? कहाँ को बड़े हो? তোর বুয়া কে वो बापा को হ্যাঁ के भी पारे बोली আ বুড়া ଏ ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲ କହୁଛି ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିବା। कति न जाए ନ ଯାଉ ତାହେଲେ ମରିବୁ। माने ଶଳା मारिबु ମାରିଦେବି। मारिबु ହଁ अबे एक ମାରିଦେବି। लंकर के मरिबो के रहिबो सेठी समय कहबो ସମୟ ଏଠି ଅଭାବ, अभाव ठीक ଅଛି ସମୟ ଏଠି ଅଭାବ। जानी छी बे ଶଳା ମରିବୁ ବେ। ହେଇ ଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ, ହେଇ ଯାଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହେଇ ଯାଉ ବେ ଚାଲ ବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବେ ଚାଲ ବେ ଶଳା ହାରାମ ଜାଦା।
ভঞ্জা আবে হ্যাঁ তো ভণ তো খোঁজুছু আমার ভঞ্জা তো ভণ যায় দুনিয়ারে নাই বে মুই বলছে এই গোলমুড়াকে মারি মোরা তোরাকে বলছে তো মারিবা বে তো ভণজা হ্যাঁ? ভণজা রাখিস ওরে গোলমুড়া দেখুছ কেসে ইয়া কলা বে তো ভণজা মো ভঞ্জা হ্যাঁ সারা কির বাটে গলা রে উপরে কবে বড়া বেঈমানটা মোকে মন্ত্রী হেবু বেলারি কেবে বি মন্ত্রী পদ দিতে পার কেন কলা মুভি ডগর জি বে কুଆଡେ যাଉଛୁ আবে কুলাঙ্গা তো ভণ যায় দুনিয়ারে নাই কেন রে গলা তো ভণ যায় উপরକୁ ଯାଇଛି বে ଉପରକୁ? ଯାଇଛି ये बुआ मुई भी जीबी रे ऊपर के ତୁ ବି ଯିବୁ हां ପଟେଇବା हां ଯିବୁ ନା हां जीबी ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା हां चलो ऊपर के जीबी ଯିବୁ हां ପଟେଇବି जीबी ହଉ केन बाटे बाट আছে ই बाट के हां ଯିବୁ होरे सला माकर धरू ଦେଖିଥିଲୁ ବେ ए माकर धरू ई सला चल हे भाटी छकना माकर खेलो थिला अरे देखो ताके मु गोल गोला के देखली हमर नाट के आनली चाल टका हजार एक बाबू बेली तूरा मोके मारू जे बजा भी जे तोर बुआ भी रिटर्न कर ମତେ আবে কুলাঙ্গা ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେଟା କ'ଣ ସତ कौन କ'ଣ हां ତୁ ପରା ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କୁ ତୋ ମାମୁଁ ଆଉ ତୋ କଳଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛ या बुआ ସତ ସତ ତ नहीं से बुआ ଆଉ ମିଛ मुझे से ये वाटर बिला मु भन जा दियो अच्छा ओए ସତ ରେ? ओए ତୁ ନୁହଁ नहीं से बुआ ଆବେ हां ଯାହା ବି ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ବି हां ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ए बुआ ହଁ मुई मोर भंजा मरी गला बुआ जैसे पेन पना ए भंजा मु जा ତୁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି मोर भंजा काम सारे कर असुविधा अबे! हां ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି ଏକ ପାଦ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେବୁ ତୋ ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ ଦେଖୁଛ ହଁ ମହାପୁରୁ ଦେଖୁଛ ହଁ ମହାପୁରୁ ଦେଖୁଛ ହଁ ମହାପୁରୁ अच्छा जो जा भंजा है और आसु जा मुसाले सान ଯିବୁ କୁଆଡେ मोर भंजार काम करी कर असबी हो गुटे भली भंजा थिला तार बुआ भी नहीं तार कोका नहीं तार बड़ू के नहीं ना ଏବେ ମୁଁ ବି କହୁଛି मुई गुटे कुटुम আছে तार दशा डिबी करबा लागि जी करे ତୁ ଯିବୁ ତୁ କ'ଣ कैसे करबो ତୁ ଏଠୁ ରହିବୁ हां ତୋ ଭଣଜା ଯେମିତି ଉପରକୁ ଗଲା हां ତୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉପରକୁ ଯିବୁ मुई भी ऊपर के जीबी आओ। जल्दी पटे दियो ଠିକ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ପଠେଇ ଦେବୁ ତ ଶୀଘ୍ର हां ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରାବଣୀ ଆରେ ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ତୁ ଯିବୁ दाग 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 जागिना 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 जो गिजगिजा जो जागिना की जो गिजगिजा पुल पुला गुंड पुला गुंड पुला गिजगिजा गिजगिजा आखरो पुला गुंड पुला जा जा जो गिजगिजा गिजगिजा दाग 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 ଆଲି ମାନିନି ଏ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି अरे हां ए बुद्धि पागल सईची मोर भंजा लागी केते केते बेर मोर माइन नी काम दबार पागल ही जोटा रे मोय ए बुआ तमरे के रे ତୋ ବୋପା ହଁ। ଚିହ୍ନି ପାରିନ नहीं गो ଚିହ୍ନି ପାରିନ नहीं बुआ ମତେ ଚିହ୍ନ तमे କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ ननी सराबनी ନାଇଁ 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 है ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ନୁହଁ है ह फूला आता को करबाटी के गेलो ସତରେ ଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖୁ ମାଙ୍କଡ ଭଳି ଖାଲି ନାଚୁଛି 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 तमे के ने गो ମୁଁ हां ତୋ ଭାଣିଜି
ମୋ ଭାଣିଜି ନାଇଁ ରେ ବୁଆ ତମେ କେରେ ତମ ନା କହ ଆରେ ତୁ ସତରେ ମୋ ନା ଜାଣିପାରୁନି ନାଇଁ ମୋ ନା ହଉଛି ମାନିନି ଏ ବାବା ଦିଦି ସକାଳ ବେলা ଚାଟି କାନ ଏ ମାନିନି ଏ ମିଛ କହୁଛି ଏ ପାଗଳର ନାଟକ କରୁଛି ତୁ ପାଗଳ ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣି ଏ ସାରିଛି ଭଉଣୀ ଦେଖ ମାମା ତ କାଲି ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହଁ ହଁ খুব ভোক লাগুছে বুয়া ମୁଁ ପଲାସି ନା ଖାଇନ ନାଇଁ ଖାଇଲା ଖାଇବ ଖାଇ ଭଲସେ ଖାଇବା ଦେଇଦିଅ। ଭଲସେ ଖାଇବ এই କଣ ହଉଛି আর কাড়া হেবা ই গাকে গোটে থর আসিকরে খালু দুপহর আর পলে যাইছিলু পের মারলাকে হেরে কাল চাপাই দি যদি ই গার আগিয়া মনে তে তরকারি পনির টিকে ঝাড়ি দিছে সে সালা পনিরটা নি জিরবার দেলা তরকারি জিরলা না পনির পনির পের ভিতরে ঘুড়ঘাড় 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 ଆଉ ମଟର ଚଣା କଣ ତ ବୋପା କହିବ হ্যাঁ ସେ ପନିରରେ ମଟର ଚଣା ଦେଇଥିଲେ ନା মোটর চলা তো গোল গোলটা বুলুছে বুয়া ହେଲେ ଶ୍ରାବଣ ୟାକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଶ୍ରାବଣୀ ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଶ୍ରାବଣୀ। ଆବେ ଏକୁଲାଙ୍ଗାର হ্যাঁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯାଇଛୁ ତୁ ତ ଡରେ ନିହାତି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ତୋ ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛୁ ତୋ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଦେହରେ ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛୁ